kanyang mga pinamili. O, basa! Kocha. Coco. Koto. Coco. Koko. Crunch. Yan. Okay, next po. Pancake. Pancake. Next. Quick melt. Quick melt. Hi, Gilbert. Nag-unboxing siya ng pinamili niya. Videoan ko daw siya. What's that? T-I-P-T-O. Tip. 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 Ko. Pico. Tip ko. Kuya, wag ganyan nak, mababasag yan. Mga pinamili niya, kuya. Ayan tatay niya. Ayan tatay niya. Binabasa niya pa. Nuts. Nuts. Nuts yan. Choco nuts. Okay lang, wala lang ka naman sa kanin na katapat niyan. O, next. Nabasa niya pa. Cheesy. Tingay tayo? Sarap ah. Kuya Bert, thank you. Next. May isang pork chop dyan, prito lang dyan, katapat. Cheesy. Wala pa. Ay, may ikipeng niya ka muna. Bukas kuya, pakiano mo nga yung... Wala kami sasauri next week. Pico. Stick o. Stick o. Lukama, para may benta na natin. Nak, baba mo, mababasag yan. Baba, baba, baba. Nak, mahuhulog yan. Please, pakiayos. Baba mo na. Oo, yung... Nak, baba. Hindi dyan na. Mahuhulog yan. Mapabroken yan. O, next. Tingnan ng tornilyo. Tingnan mo kung anong klaseng tornilyo. What's Talagang that? pipit na. Wag mo nang tanggalin, Nak. Naka-plastic lang talaga yan. Yung pork chop. Nak, wag mo nang tanggalin. Basa na lang, chicken. Chicken food. Ano? Pure food. Milk. Food. Chicken nuggets. Sarap na. Pala yung chop, makain yun dyan eh. May kanina tayo, Edson. Oh. Milk. Doon, may Basa. Bay. King. Toda. Gusto mo naman yung driver mo. Ito pang klaseng ano. Kochi. Kochi. Okay. Dami naman. Tapos ako, hindi mo ako nabili ng... Oo nga. Ano yan? Nougat. Nougat. Oo nga, hindi mo napasalubungan si nanay. Puro sarili mo. Puro yung pang sarili ni Alon. Yakult. Puro pan sarili ni Alonso. Nay, sabi ko bigay na to si Nene kay Peppa Pig. Ayaw niya daw. Ma. Ano yun na? Pente. Mini, ano to na? Johnson? Panting. Santing? Panting. Toothbrush? Tigyat. Yan, shampoo. Shampoo. Oh, shampoo yun na kaya, no? Palmolive. Palombi. Next. Oh, ano tawag dyan? M. No. Ganito magbasa dyan. Mang. Nol. Nol. Yeah. Ya. Magnolia. Magnolia. Glow. Glow. Tama. Glow. Glow daw yun. Ma-upload mama. Okay na.